ایک رئیس آدمی اپنی ایک بیٹی زیزولا کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا تھا جو اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتا تھا کہ اسے دنیا صرف اسی کی آنکھوں سے نظر آتی تھی۔ اس نے زیزولا کے لیے ایک گورنس رکھی ہوئی تھی جو اسے سلائی، کڑھائی اور لیس بنانا سکھاتی تھی۔ گورنس زیزولا سے بے حد محبت کرتی تھی، اتنی کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ کچھ عرصے بعد آدمی نے دوسری شادی کر لی، لیکن وہ عورت بہت چالاک اور بدطینت نکلی۔ اسے اپنی سوتیلی بیٹی زیزولا سے ذرا بھی محبت نہ تھی۔ دن بھر اسے گھورتی رہتی، بری شکلیں بناتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتی رہتی۔ بیچاری زیزولا اس قدر خوف زدہ رہنے لگی کہ ہمیشہ روتی رہتی اور اپنی گورنس سے اپنی سوتیلی ماں کے ظلم کی شکایت کرتی۔ وہ اکثر کہتی، کاش آپ میری ماں ہوتی، کیونکہ آپ مجھ سے سچا پیار کرتی ہیں۔ یوں ہی وہ اکثر اداس ہو کر دل کا حال بیان کرتی رہتی تھی۔ ایک دن گورنس نے سوچا، اب مجھے اس بیچاری کے لیے کچھ کرنا ہی ہوگا۔ اس نے کہا، اگر تم میری بات مانو تو میں تمہاری ماں بن جاؤں گی اور تم میری آنکھوں کا تارا بنو گی۔ یہ سنتے ہی زیزولا نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، بس مجھے بتاؤ میں اس مصیبت سے کیسے نکلوں۔ دھیان سے سنو، جب تمہارے والد گھر سے جائیں تو اپنی سوتیلی ماں سے کہنا کہ مجھے پرانے کپڑے دے دے تاکہ میں اپنی اس خوبصورت لباس کو خراب ہونے سے بچا سکوں۔ تمہاری سوتیلی ماں جو ہمیشہ چاہتی ہے کہ تم پرانے کپڑوں میں رہو، فوراً صندوق کھول دے گی۔ جب وہ اس میں کچھ ڈھونڈ رہی ہو تو فوراً۔ گورنس کا منصوبہ نہایت خوفناک تھا۔ اور جب یہ سب ہو جائے، اپنے والد سے کہنا کہ وہ مجھ سے شادی کر لیں۔ اس دن سے میں تمہاری اصلی ماں بن جاؤں گی۔ یہ سن کر زیزولا کو ہر لمحہ 1 سال کے برابر لگنے لگا۔ اس نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا گورنس نے بتایا تھا۔ بس یہی موقع ہے۔ سوتیلی ماں کے جانے کے کچھ عرصے کے بعد زیزولا نے اپنے والد سے کہنا شروع کیا، بابا پلیز آپ میری گورنس سے شادی کر لینا۔ پہلے تو رئیس شخص ہنسا، مگر زیزولا کے بار بار اصرار پر آخر کار مان گیا۔ یوں اس نے کار مسینہ سے شادی کر لی۔ شادی کے موقع پر شاندار جشن ہوا، رقص، کھانا، روشنیاں، سب کچھ۔ شادی کے دن جب سب لوگ ناچ رہے تھے، زیزولا اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑی تھی کہ اچانک ایک کبوتر اڑتا ہوا آیا اور دیوار پر بیٹھ گیا۔ اس نے زیزولا سے کہا، جب کبھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو جزیرہ سارڈینیا کی پریوں کے کبوتر کو پیغام بھیجنا، تمہاری خواہش فوراً پوری ہو جائے گی۔ کچھ دن تک نئی سوتیلی ماں کار مسینہ نے زیزولا پر بہت پیار نچھاور کیا۔ آپ واقعی بہت اچھی ہیں ماں جی۔ بہترین کھانے، خوبصورت کپڑے بس اور ایسے ہی عزت۔ رہو، فرمان بردار اور خاموش۔ میں ہمیشہ آپ کو خوش رکھوں گی ماں جی۔ مگر کچھ ہی دنوں میں اس کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ اس نے اپنی 6 بیٹیوں، جنہیں اس نے اب تک چھپایا ہوا تھا، کو گھر بلا لیا اور ان کی اتنی تعریفیں کرنے لگی کہ رئیس شخص کا سارا پیار اپنی بیٹی سے ہٹ کر ان پر چلا گیا۔ بیچاری زیزولا کی زندگی بدل گئی۔ پہلے وہ شاہی کمرے میں رہتی تھی، اب باورچی خانے میں۔ پہلے ریشم اور سونے کے لباس پہنتی تھی، اب چیتھڑے اور میلے کپڑے۔ پہلے ہاتھ میں خوبصورت زیورات تھے، اب برتن اور جھاڑو۔ اور اب اس کا نام بھی بدل دیا گیا۔ اب وہ زیزولا نہیں بلکہ سینڈریلا بن گئی، یعنی راکھ والی لڑکی۔ کچھ عرصے بعد زیزولا کے والد کو سرکاری کام سے سارڈینیا جانا پڑا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے اپنی سوتیلی بیٹیوں سے پوچھا، میں واپس آؤں تو تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں؟ ہر ایک نے اپنی اپنی خواہش بتائی۔ ان کے لیے، میرے لیے کچھ نہیں۔ ہاں، اور پھر اس نے تم مزاحن اپنی بیٹی سے پوچھا، تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے بابا، بس ڈو آف دا فیریز کو یاد رکھیے گا۔ بس پریوں کے کبوتر کو میرا پیغام دیجیے گا کہ مجھے یاد کر لیں۔ اگر آپ بھول گئے تو نہ آگے جا پائیں گے نہ پیچھے۔ رئیس چلا گیا، سب کے تحفے خرید لیے، مگر اپنی سگی بیٹی کو بھول گیا۔ جب واپسی پر جہاز چلا تو وہ رکا رہا، بالکل جیسے کسی سمندری مخلوق نے پکڑ رکھا ہو۔ جہاز کے کیپٹن نے خواب میں ایک پری کو دیکھا جو بولی، جہاز اس لیے نہیں چل رہا کہ تمہارے ساتھ جو رئیس ہے اس نے اپنی بیٹی سے کیا گیا وعدہ توڑ دیا ہے۔ جب کیپٹن نے رئیس کو بتایا
तो वो शर्मिंदा होकर परियों के गार में गया, माफी मांगी और दुआ की कि उसकी बेटी को कुछ खूबसूरत तोहफा भेजा जाए। परी बाहर आई और बोली, तुम्हारी बेटी ने हमें याद रखा, हम भी उसे प्यार करते हैं। फिर उसने रईस को एक खजूर का पौधा, डेट ट्री, एक सोने का बेलचा, एक सुनहरी बाल्टी और एक रेशमी रुमाल दिया। कहा, ये जमीन खोदने, पानी देने और पत्ते साफ करने के लिए हैं। रईस ने ये तोहफे लिए, परी का शुक्रिया अदा किया और अपने मुल्क वापस चला गया। वहाँ पहुंचकर उसने अपनी स्टेप डॉटर्स को उनके तोहफे दिए, ड्रेसेस, ज्वेल्स, सब कुछ, और आखिर में अपनी बेटी को वो परी वाला गिफ्ट दिया। सिंड्रेला खुशी से पागल हो गई। उसने फौरन वो डेट ट्री एक खूबसूरत फ्लावर पॉट में लगाया, उसके आसपास जमीन खोदी, पानी दिया और हर सुबह और शाम उसके पत्तों को उस सिल्कन नैपकिन से साफ करती थी। कुछ ही दिनों में वो पौधा बड़ा हो गया। हर उस डेट ट्री से एक परी निकली। कौन है? मैं तुम्हारे दरख्त की रूह हूँ बेटी। बोलो बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? बस मुझे ये चाहिए कि मैं कभी कभी घर से बाहर जा सकूं, बगैर अपनी बहनों को बताए। जब भी ये चाहो अपने डेट ट्री के पास जाओ और ये अल्फाज कहना, My little date tree, my golden tree, with a golden hoe I have hoed thee, with a golden can I have watered thee, with a silken cloth I have wiped thee dry. Now strip thee and dress me speedily. और जब दोबारा अपने मामूली कपड़ों में आना हो तो आखिरी लाइन बदल कर कहना, स्ट्रिप मी एंड ड्रेस दी। और बस परी के जाते ही सैंड्रेला की जिंदगी में जादू शुरू हो गया। जब फीस्ट का वक्त आया और स्टेप मदर की बेटियां निकले, बिल्कुल चमकती हुई, रिबन्स, फ्लावर्स, नए स्लीपर्स और शूज, खुशबू, घनघरों, रोजेज सब पहने हुए, तो सिंड्रेला फौरन फ्लावर पॉट के पास दौड़ी। जैसे ही उसने वो अल्फाज दोहराए जो परी ने सिखाए थे, वो खुद को एक क्वीन की तरह महसूस करने लगी। उसने रॉयल कपड़े पहने, एक पैल्फ्री सवारी का घोड़ा पर बैठी। फिर वो उस बॉल में गई जहाँ उसकी सिस्टर्स भी मौजूद थीं। जब सबने उसे देखा तो उनकी आंखों में हसद की चमक पैदा हो गई और किस्मत से खुद किंग भी वहाँ आ गया। जैसे ही उसने सिंड्रेला की कमाल की खूबसूरती देखी, वो हैरान रह गया, जैसे कोई जादू हो गया हो। उसने एक बाएतमाद सर्वेंट को हुक्म दिया कि पता लगाओ ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है। सर्वेंट ने उसका पीछा किया, लेकिन सिंड्रेला ने चालाकी से जमीन पर कुछ क्राउन पीसेस, सोने जैसे सिक्के गिरा दिए जो उसे उस डेट ट्री ने दिए थे, ताकि सर्वेंट उन्हें उठाने में लग जाए। सर्वेंट ने लैंटर्न जलाई और सिक्के चुनने में लग गया और पैल्फ्रे का पीछा भूल गया। तब सिंड्रेला तेजी से घर वापस आई और परी के बताए हुए तरीके से दोबारा अपने आम कपड़ों में आ गई। जब बुरा वक्त गुजर गया तो विकेट सिस्टर्स वापस आईं और हसद और तंज के साथ सिंड्रेला को बताने लगी कि उन्होंने क्या क्या खूबसूरत चीजें देखी थी। जा भी नहीं सकती थी। इसी दौरान सर्वेंट वापस गया और किंग को क्राउन पीसेस की कहानी सुनाई। किंग बहुत गुस्से में आ गया और सर्वेंट को डांट कर कहा कि तुमने अपना नसीब चंद फॉर्टिंग्स के लिए बेच दिया। उसने हुक्म दिया कि अगली फेस्ट पर हर हाल में पता लगाना कि वो लड़की कौन है और कहाँ रहती है। जब अगली फेस्ट आई तो सिस्टर्स फिर से तैयार होकर गईं, लेकिन बेचारी सिंड्रेला को फिर से हाथ के पास छोड़ दिया गया। इस बार भी सिंड्रेला दौड़कर डेट ट्री के पास गई, परी के सिखाए हुए अल्फाज दोहराए और फौरन बहुत सी डैमसेल्स नौकरानियां जाहिर हो गईं। किसी के हाथ में आईना, किसी के पास पंपकिन वाटर, किसी के पास कर्लिंग आयरन, किसी के पास कोम्ब, पिन्स, ड्रेसेस, केप्स, कॉलर्स। उन्होंने उसे इतना खूबसूरत बना दिया कि वो सूरज जैसी चमकने लगी। फिर उसे एक कोच में बिठाया गया और फुटमैन और पेजेस उसके साथ थे। जब वो उस हॉल में पहुंची जहां फीस्ट हो रही थी, सब हैरान रह गए। सिस्टर्स फिर से हसद में जल उठीं और किंग का दिल जैसे आग से भर गया, यानी वो उस पर फिर से फरिफ्ता हो गया। जब सिंड्रेला वापस जाने लगी तो सर्वेंट दोबारा उसके पीछे हो लिया, लेकिन उस बार भी उसने पकड़े जाने से बचने के लिए एक मुट्ठी पर्ल्स और ज्वेल जमीन पर गिरा दिए। जब सर्वेंट आहिस्ता आहिस्ता वापस आया
तो किंग ने उसे देखते ही चीख कर कहा, मेरे बाप दादा की रूहों की कसम, अगर तुमने इस बार उसका पता न लगाया तो मैं तुम्हें अच्छी तरह पीटूंगा और फिर इतने वार करूंगा जितने बाल तुम्हारी दाढ़ी में हैं। जब अगले फीस्ट का दिन आया और स्टेप मदर की बेटियां फिर से तैयार होकर गईं, ज़ेज़ोला ने जादुई अल्फाज दोहराए। पलक झपकते वो फिर रानी बनी। गोल्डन कोच, खादिम, शानो शौकत, सब कुछ। जब वो बॉल में पहुंची, सबकी निगाहें उस पर जम गईं। सिस्टर्स फिर हसद से जलने लगीं और इस बार किंग का सर्वेंट उसके कोच के बिल्कुल साथ साथ भाग रहा था कि कहीं फिर से ना खो दे। ज़ेज़ोला ने उसे देखा और कोचमैन से चिल्ला कर कहा, कोचमैन ड्राइव ऑन। और कोच इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि ज़ेज़ोला का एक स्लीपर गिर गया, दुनिया का सबसे हसीन स्लीपर। सरवानत कोच तक तो ना पहुंच सका, मगर उसने वो स्लीपर उठा लिया और किंग के पास ले आया, सारा वाकया सुनाकर। जब किंग ने वो स्लीपर हाथ में लिया तो उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, अगर ये स्लीपर इतना खूबसूरत है तो वो लड़की कैसी होगी जिसका ये स्लीपर है। ए मेरे दिल की जलती हुई रोशनी, अगर मैं इस तक नहीं पहुंच सकता तो कम से कम इस स्लीपर को अपने सीने से लगाकर तसल्ली कर लूं। पहले ये एक सफेद पाँव का घर था और अब ये मेरे बेकरार दिल की जंजीर बन गया है। फिर उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और हुक्म दिया कि ट्रम्पेट बजाई जाए। टूटू, सुनो सब लोग, बादशाह एक अजीम फीस्ट रख रहा है और हर औरत, छोटी बड़ी, अमीर गरीब, सबको बुलाया जाता है। फेस्ट वाले दिन क्या मंजर था, हर तरफ खाना ही खाना, पीज, स्वीट मैट्स, पास्ता, ऐसे लग रहा था जैसे पूरी फौज को खिलाया जा सकता हो। जब सारी औरतें आ गईं, नेक और आम, बूढ़ी और जवान, खूबसूरत और सादा, तो बादशाह ने एक एक करके सबके पाँव में स्लीपर पहनाना शुरू किया, मगर किसी का पाँव उसमें फिट न आया। बादशाह ने मायूसी से कहा, कल सब दोबारा आएं और इस बार कोई भी गर्ल या वुमन घर पर न रह जाए, सबको लेकर आना, समझ गए? रईस यानी सिंड्रेला के फादर ने कहा, एक और बेटी है मेरी, मगर वो हर्थ, चूल्हे के पास रहती है। वो इतनी सादा और बेदिलकश है कि आपकी मेज के लायक नहीं। बादशाह ने फौरन कहा, फौरन ले आओ इसे। अगले दिन सब लोग फिर आए और कार्मोजीना की बेटियों के साथ सिंड्रेला भी आई। जैसे ही बादशाह ने उसे देखा, उसके दिल ने पहचान लिया, यही है वो जिसे मैं ढूंढ रहा था। लेकिन वो खामोश रहा, कुछ बोला नहीं। स्लीपर आजमाने का वक्त आया। जैसे ही स्लीपर सिंड्रेला के पाँव के करीब आया, वो खुद उसके पाँव में ऐसे चढ़ गया जैसे मिकनाटीस लोहे को खींचता है। बादशाह खुशी से दीवाना हो गया। आखिरकार वो मिल गई जिसके इंतजार में मेरी जिंदगी गुजरी। उसने फौरन सिंड्रेला को अपनी बाहों में ले लिया, उसे शाही कैनपी के नीचे बिठाया और अपने हाथ से ताज उसके सर पर सजा दिया। उसकी सिस्टर्स ने ये सब देखा तो उनका गुस्सा और हसद इंतहा को पहुंच गया। काश हमने उससे नफरत ना की होती। तकदीर से लड़ने वाले हमेशा हार जाते हैं। It was always meant to be her. Yes, destiny has spoken. We understand now.